السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مر مسلم وكرن لما نبكوني تسلم ونكوني لنا كوني لنا نجنبالي وجنا ورنا ورباني مسرنا ونيوغا ورانا خبي ونوتكنا خو إن شاء الله. وأتي برامبي ministri ado azizi igara wucinya igamaga tunkanyigun kuhuni khibari kita aywa ihanka kama injagi kati idebenga aywa indaga mgonko tunkanyigun Suleiman Usada kengini tunkanyigun kuhuni habai amma ari kibare muguta mugu aywa igarni hiktara battenga nani batte hiti isage nandaga ikinyen palle ida to agulledi nanti gelli tunkanyugo ko ni naro aleke na ondi ima akhbari kitay yo ikenu kenyanci gari saro wucenga latuno aywa tunkanyugo Suleiman Usa butu ada kuren ko humami na kureke grindi nanti na daga aywa kafura dunden chorongaja aywa tunkanyugo ko huneke ado yare ke kenyani duniyai aywa ido masala mundo igendo aywa hakli harafi ngami ida wucinya kasukutumi nondi aywa tunkani gunguhune kotai ati duniya dan ati duniya ati gallinari amma gaire kasutumi andan ketfilla nyarande berinda agemingaga yoga klim men betike dunia tadangani ati nyonkilungu ati meni khabanin to ngama nyangandangani na nyikenna lingandangani to agu ganta kama anna konindangani nketfilla jarangni kebe mingra de berano gonde yo ati ay imakoti kenno khoy gadu karabe ati iri mengeni kebe kengana nga kembeti kebani kuma aga tumobe sere angana gri nan chafarin sakati lenki aywa debanyi kenya kama hakli harahe ni kenya kama angana gri nan tangara kana dingrai anga gri amba banka kedi makenga he anta ura kega dingira kebe anga girno na ga dingira tanai fukana ni gri menyaga nga gri meke aywa angana kinye angan kawa muru ni tal halanu benwa anga kumperanu deberni yo kafoka anga grino green meke be ken green menan tuya kella gana ni yaga gana kita green menna aywa anna sageda palle hara gana ni anga yene renye bawri dina kay mira kenya muru ma o gana ni gilli onan de green megel angana jatil ghafarin sallallahu alaihi wasallam makam kenyani abanga makka dan koro makka aywa ari nalli hoko makkan kon danga kebe ga makkan kon jarana ado makkan kon tana yo ka kuma kenyi megani makkan kenga barke joppa ma makka nalli duna sujara yo ka makkan koku aywa imakata hamu daga nunga ri khonna hungirndi da batte sorokunu menugari hinum pama ma ke hinai aywa ilo walli kinya kin kuma idi toran dem patama illa yarunga mam farenga ni makka to maga daga madina jalla nya mariya ya wakono daga mende debu be gallingi da jinanta debe chuwa kenni makka ke ay makka ni debe linga nga ida jinanta debu chuwa gampani isroku gampani bakandi khamare mabu daga madinatul munawwara akini empalle no ngani daga kawa sinan jati kube ni nyana no ngani sadaka sagina ada kende bere maremme adage empalle daga yimme ngani do kebe yaaki kite daga yimme ngani do kebe yaaki kite aywa asage katti habankanga ari empalle habankanga
ada habanka adi roga adi ni bawri Allah rasen benkine adi ni ini yan palle atida ngani yaqlilan ni menidi nanti ikewa kenyaniya iga tuti kebe ida jakiti kenyi bawri haramare magunye sarahun timmante nyama kenyan haramare me angana ndu tuta ay wanga balla ma hidu masrono doni doddi tuti ni mere bawri angana ndu tu angalla terinkana aywa iga tuti sarago kewe ise het kenyi yo kempalle e pourta inigari mamandi ida soro egonu keri na egonu biadi egonu yangan kata egonu manu nda yagar manu aniyen kiten palle atida ngani nanti daga iyampi ma e pourta ranya ko ni dangani nanti ewa ngardo jaran de kebe qarno kenya kharini na ga jara ila kempalle serebe ga madungi aywa ngando kebe na ko yanga hada maremme ni hakle ke angana serem paklen kitabaneta alhamdulillah yo anna hada maremme ke bawda hada maremme nyani anna hin ko ne ya anna wara ay min ille hike guhamu tinne hakle langa ken chabuda ngane agana to ken poragana ay mirana han tukita angano ngane antano ngane o ani katfilla jala de berni agalla gara nyangana ne qiya gana kenanga anju kidawa de berni yo xamam palle koy de angana palle koy harabatu ko benu ganuma awasu bulu kana bakkanu farenti daga ni tindaga ati yampenga ngi daga ni xonnan cienti da maremme kembatteri serebe garu dinan di kenga be ngani hille garunga irahamu inya dina donkoy ko benu gani ganya daga na xonne xorenga kunya gas legeris nyana adanga ni xana xoruma bawri tremen ni kay aga grilo kebe Allah ran non dada o har sama mun gudu habankanga ari katia ari yempalle adi fahamundi nani gajange heti ho tanahe ni wara immenun cimma kamma immenu simme idangari nanti tungu ke khalle ke ani tungu imelei aywa agan qawa wucce ne mane be nyana ari kenyano kempalle asage kati aywa dingira kebe yuruwe nga kitama ano ngani no ngasiringani aywa ana kemmo ali sere angana dire do grimmenga yaga gana kiti alla warini katta anci rokuwa andi na medde mana onde hara gana ni anga ilene sagen khadiya salama ko kede ho sunya mo seren koy aywa tungan gun ko neti duniya danga ati lenne gawenga aywa kenya ati eske am paklene di soroy gonu do muruni ampa batrendi nanti yugo remembu do anke dunia battenga yagunga sele bigiri haren kono ndangani anda hoyo go utuna halama yimme ada hutu bawra ante gon khibara mulla anda ko diga men yimedi anti anna anduki ganan ne qisuna li anya ni horsen anga kenyi go kerni anga ni mega kerni atam pakle ngado kenga atiyo aywa atam pakle ni diga jago let's igo commerce kebe letran ni katanga ampara ke jabido de ngai katti am pakle nga kendu ba atiyo yo ati se hanaki sere ko no hare ngeri katang ampa ba nanti wa mullahi ayyuhunga ati nkiani nkia ha banda hare leti na lako ampa wada nanti iwa murunu yaqay fira wa jagunda na kekani letran ngirini ati nkiani atanti kamo ati nkiani ati ngeji jagunda na ati tunkan go Sulemanu Sare meganiga ati madum nangiri ndan kibar namugo ngadan kibarum mugo nda mo kimpa bara nanti ntaya gariswa ampalle mpa banya gara ko nanti ona kununa latme yo nda ko nanti ntaya garitana mulla ampalle mangirde yo khangiran kibarum mugo mo be ambane allingilla ati ati yobo aywa ati mpa bara harelleti yo ga jabiro makite nangiri khabangiya yo kempalle ken no nda ko mpa bay nanti fukki ni melaga ma Allah sa nga gilu de kebe ya xana kiti yo nan li kundunga aywa hino gona do ngani adeberu muqinari yo kenya sabu da ngani gura dunya jagunda nga khati jagunda na hitinke de jagunda na hitinke
ati nke atoni tunka nyugon kone ngamulla yonga ngamulla pelinga mangri ngedangri ga wanke no khanuyenga wanji kisrem ga ankadin kanu yo khalli meke ni kebe kenya nali anda ho nyinda anke filanyara khalli membeti kenga limmen na lanyako mara mesrenga na nyanga gilli ho suya kama grimen na nyanga anna daga kembe batte kangana green ani green mentanga ani mena tunanti anke lakin gilli mane atili menni kiyai yo gelle angana du ntoko ne mulla nan chage ngasa gani katu debenga na mo gonkin babada ina kubeno go yogun tarna inara muru am babai kake lambi nyen kamba ngene agar kenko dunia danga dunia nyagali kote nyagali maga ila uromu manchi nyaido masaranga ngame legarnu wa khonkondi wutu khonkongi wutu illen kerimaga illen yagan kasike awasiki holla khinan aywa bawri ta'ana to holla khiki ana korosindi awa ta'unu bambalebe ga hoil kolla qillaqin aywa kembugu aywa nani khonkondi wutu yagan kasike gadi ga gene khonkonda hawtu makinga bakka aywa adini dunia haba kengeni saharumania akitun kanugo mpalen nogondi bawri illen kita ido gollenga me aywa ida nabure go kita sere go do kelli kebe ke pandenga kenga naburu ku nogondi nyaga du go nogondi nyaga du ku avalere nga gemme kita go mengara ko mo be keme wujire men kalle aywa nyaga du ku ada khanu ire nyagare ndangan maremu len men ngana ni sere be maga annan kawa kipene isringani saketalen lemme gana ni sere be maga annan kawa kipene sakati alla nyagare ogati sakati alla nyagare le nyugo kere le nyagare kan kipene suwai yoka nyagare do yigo dingira ni yogo na difference ni do menaka atampanchi ni do menaka hiyo gwanu ngani go lagir nan kan no kembatenga yagare ngana tina kengir nan kan no debere aga nani arasuru haplanto gama ke umesu aywa iwatini iwa hiyo gun kinyane nani hora yagare kela tonte nga bakka kenga aywa bawri yugol la wakar ni dokkake ana daga du ihajunum battenga na daga nguru yagare karawa de berni do khayare ngana to de berni aywa soro yugon wanu ngani irawa hiyo nyana na yagare ke sekata aywa igana nyana yagare ke sekata yagare ke gama dunge kenga irawatini waro manta onki na yagare ke da yagara kun chabula da yagara kun chabula inati na ko manta kun kini na nyaga kenta hawanya na hore yagare ke kenta hawanya na hore yagare ke bawda gana nyaga na hani yagaruku imme gana ni gana dutto aywa isuturan nogondi yagare na go tembora agana nyammaga akana to yerne ni nyande su aywa dorendo sen dingranya gana yi dore ke do sen ke wa melini ara wanyana imana sanki bakami ranta tembora ona ham njorono khadi awakem mo khadi igon kawa mo be yaren kama awa ko lampa werenya fukan nan to asusana kengini wardo lampa wereke wereke mi fukan nan to asusana susanu mo ko kadanga mo gontu mo ko danga to mo no go rana khose agana to yerna ma ana daga kere o khasusan ke gana surwa angana ngulin konya ana khure bare akinni angana nyiti kara so urondi angana wutudo do battenga an kilenta kunte nyani ti Allah tun ko ngo bawri awa quril lonan kamma bitendi angana dingran yogo nanga kanna kha khure ke gan karanga kannen tanga inu kunan kawa kundo ay gella gana ni o gana jatre ke ni kam aywa ati adangani ke khoni alin keri menga yampal khonkondo wutu illen kere imaga aywa habe kida nyaga de kini go ke igol nyanga igol nan tan daga kini ire medduye aywa gol nyanga ke ado nyaga du ku tolongo katti duna ga karabe agaro dunya palen no gondi adini yaran kasen na sakka sellanga aywa bamballi mona kinte wan aken khonkonda wutu no ngani ka kiyembugu maga
agari sigi ati ke khurjum harsa illen kren Allah wara sasa kunna kundu kham kunna hinnami ya garan kasingal kemmo ko khusa garaba suddi akkenunte ke awo santa cigo kedangani tewa timu ni honne ngara miti kharle menga anga senne himbe awo sawuru aywa yugo kega ya gara kegere kende beri atani mesika ati peut-être khibar wani ni kuma gaire awo sa hollaqini agar hollaqini arini tungani ko do dunya iwasaqa yokom ko ngami aywa agar kengeri arisigi kamma agara tungani gon ko ngari kegge mun tengeni mo be kedo tungani golle nyaare mbani nan qidire ati gollem bono akati ni wasagani no khobeta dunya sere dunya ga sere do aywa joti burahum ma dunya genille igo kitone ni nanti kafura gudi goni kebe gereti nyagaru ko dunya ti kafura dan ati kafura ati angari kebe ngeri angari go kebe nyere tawnya ni go kenta hawani nyere yo ka atanna ngamuru na magati Allah ya annu suturi ho Allah ga do suturi mo be maga daga Allah ga do ko kebe roy nan tangar ga na ken ko habugo yi ango woy bana da mura magati Allah angari kebe ngeri anto ke okuna maga daga ho kimpa bada awran na kimpa bada ra ho simmana angana daga kimpa bada ngana ra ho ga de simmana kafurati adangani ati dunia ti tongu ati ngeranta kende berni bawri le ampaba ma jamben tafsirindana ngolle ngani na ga krosi ngana ho ngari hibi ganta ha fokina kona dan ngeranta kuruniki anga senne himbe abogara holla fen choya akar holla fen choya adaga tunkani gon tagata kengani saromani ya dunia haba lakini dunia haba tarangani ati kafura tanya kammo atandaga nyaga don kini nchondo me nyitre me ngabakengani le nyarenga atarangana ati tungani go ati nyaga dum paike ati horjom ati makinia bawri nda hongeri atandi mina hongeri ati ngere kewengeri lanta hondi nanga ati ngaraga dunia bangenga ni yagambange mutego na dunia makanonga kompel hondi aru dunia suwa saqadir bani kama tunkani bontara tanti mini yigo ikeren memma kompendi atini me aganya de kengri e pinda ko lakani me soya tunkani bombutu akurale mu yugo no grandi aywa nanti ndagara gaidali gadagara gaidali aywa atada ngani atanken ni koy kada tunkani kumkuni tanken ni koy kore menankenga angri minna mini ba ne ranchigi anga kinyilemme ke ankinyilemme nga kammo kada kengo tunkani kumkuni tarangani ati tungani go ati ngadi gambane konanda atangi linkekeri ati ke wakalla yoha annanto agulle dinanti angar nimisi wambane gahiti sero sere gadan battenga ambere ken konda suwan nimisini tunkani gon tarangani atelemne ke atan ka baga na tikudgamo yo atinne nimisini do min sababu sakati merello mun kaga nimisini ati tunkani wa antauna lady atanga tunkani go Sulemani Tuba Sulemani sa ati yobo yo ati min ka khabare nan do tunkani go Sulemani nafa ati ngeni tunkani go Sulemani ramenyi ati ngeni tunkani go Sulemani ramenyi atankeni tunkani go Sulemani ramenyi ati yo anga senne himbe tunkani go ati ina araga ina hobo asikenga ati tunkani go ati ngerkebe konanda kenyani de nkega nakara atan minisini ade ati bawrande beke ande beke anga minisini wande beke wa kerme minisiri go nyamaga ken kusantati ati tunkani go ati kelebne maramana kan konna nani nyamiri enkini ndaga hobo asikenga keni ya ko loñi kelle midam nan bucci nalli nan ti warni mana pinde garan kelle men anke mere me aywa iga ken nondi itronga mankanindi itronga mankangi godi aywa
mankangiki awa gilleti deben bangenga yo ka tunkanigo keti ati majo ina jatere gende beri hila indagaru kasonga ina jatere gende beri hila aywa agar tungu agar digame kibi ko yalla tungu ni matungu ne am ministri ketara ati tunkanigo ati ki hakilang ni kibi umma ati misawara lemma kunta giri orderun kinita nyamirin kinita ina hobo kesigenga bawni serenta khawasanga ati tunkanigo le nagarunga aywa iti ka hagumen nanga aywa tandaga ana hobo wasigenga aywa ka hagumen daga katakudangani ina daga hobo wasigenga ka hagumen di kitimutu kamundi ka hagumen di kitimutu kamundi aywa kitimutu yencha budangani aywa kitabu gumenga kono nanti komi ahake kesubangi seranga yintubi nuga ahake mune tasuwa ngermi aywa wakin nokondita honne antona kahanya kandi tungkanyi bunku honne na imun kutu awasanta mankangi mugu talla mankangi kita talla mpungu aga gilleti debe nokon bangenga soronga wurunu yubitikilla honte gani iti ka gumenna ngatan jabari kana ka ngara magajo indaga lemme kero kasonga ila lemme ke khiri nan daga sedi kason nondi aywa ido kingami tungkanyi wasati ina soro gugirndi daga mankangi ki bangen pampa indaga korosi hibe gani aywa haren daga anga senni himbe ado fitta sili agari itara ngani jokor jom ati tungkanyi go ati hiya devendi ati kemankangi be haike kundu ati da kureangri kureke goboyen cababunda tanti noko bambuse ngani birimbirini gejin kamma wa isyunun katere khanne igoboyen cababunda tanti ni nyem paisara lene yoga ngegere ngertandi ni mewutu maka keti korosinde deberni igeri iga khibare begi maka tunkanyi gon kenu seresuga karanga sukenu atirimbe kati ministre ke après ministre atada ngani tiki kure khore keti gel ketirono ikum maka debendi kamona ni ikun deben kurelle mumma hodebe aywa aro kendi game no khobi anga senni himbe aywa serebe nuga korosini palen korosini arake aywa ado soro gonuro kengeni tunkanyi go Sulemanu sa farunga aywa ministre ke wedi ado Azizi ado sorot kuralle mutana agri ngiri no khobe agri ministre ke no khobe agra basugille bawru kenya nya agri arike muru tahana agri ngiri no khobe agra basugille aywa atida ngana to khorjom nan juntalli warin kamba ko khorjom ministre atinte ada kuyi atada ngani atinganto agullo neti nanti kureke be aga yankaka de ben nondi kedo tunkanyi gun kutun kurun tabana parce que kuru yugo ne kumuna de ben nondi na de ben gurjana tayna dangi yo atika ke kure kundo kuda ke kure heti kenna ke kure manke aton Sulemani sa tunkanyi go tolongon tenyani allan chere nyani dunte nga ko ngama alla da immanka kun khalihay ada tunanti debe kena gondi do suruko binu ga mikamma yonu ni haban yonu ni manu yonu ni gidan yonu ni khokon yonu ni rem ada tunanti di suambara kana da tefusongonta kekiniya ikun kamma ni nyangi da immanke yo agada hamunanti alla da hesongonta ko kekinu suruko kutun kai bawri gamanya immanke iganya ngadanga aywa iganyi mini ay manka kun nogonde adi sigiram paga ikorosindembi igadi sigiram paga aywa anyamiri yembetienda bawru atolongo hakke gumusu hakke ngini kebe awakin nanga miskina godo banna godo yagara godo igwa gunte aket filagara kentum kan gu tolongonti kuralle munya ya anjamani nogonde kengeni qadara adebe nyimmanke ado Asfahani gide nyimmanke ana tolongonta kumbane amulla anta nyenge mulla anta sere nyenge ntaka khibarani yo kharo kay katanga nan tolla konanda tire menga ma debe ke nogonde kebe gini isondo menyi tire menga so mane atonni tunkanyi gonku hune atawande bendire yo gelli igana ogana kita ogana lemine kenyi
tora gante asahante aywa tigande nanda adu mamande yo ga gello gana ni man tora gara lemne ke makita amma gande be kedire yo o musulun garan konanda nanti ande be bane ran jamane kenan tawa gurjene o wa gurjana wa algaru nganyana kardigen jammanu ndo gurgutunga sagene berene ande be ke kamma yo ke faranna wani ma nanti na lakinyandanga wassalamu alaikum tunkanyi ngel kemmo kenyani duniya habai akenu ato saralene anga sedne himbe ata soron ko umame nanti ina duro hoto indaga joy maga lemni ke ga karabe indaga hera kutu idalli joy maga nani tora makta kenni nyano ne nyille aro saralle ngame akenunte aywa idagantege aywa fare kibiru gidu faranna ko ke kinyandi idaga di battenga ide ni awasiri ni imaga ikeni wara kaso kebe aywa kenni horenga de ajoginte bawro fere ndukubi nuga nyengi aywa kunda ajogi kwa agada mingiri makobe anga sen himbe ikun garaba suka ikun dire kate na ragana akitu kurata nchumbu sumbu aywa akadiri adingiri ada harike ministri ngere adatu ada aziz khangiri aywa agiri ngiri makobe aywa ay lefti nyagali ibrahima abugi kandi kitende bawri inyakernya aywa nyagali ibrahima kusabugi kandi kitende kempalle wuciniga kala aserido paska nyaga kenu nanti warni keri na nyaga imahinu na hamu yo khagir kungeri arato ni kungoni taro no yera kundunga nani agana ni hiya gamadang aywa agiri isapime aywa kempalle tunganyugo kemme dunia haba igalele honne akenyi mewo santa giri na antere na li aga dingra keri na la isagatano akinyen balle arikatia ati tunganyugo kune dangani kemmi nya awunu dunia haba kewa wunu atinlemme yampi mare agaro dunia tunganyugo kune ati yampi mahallaga ti fonga ngir gollo burko be deberanga pawri lankiri anyini meira hentanu langai meru nanjogi kundu yung anna yampi mahamilla ati kenya anna to khari nanti khirsenya ninga anna hinninga maganya sababu nga njamane ngarni kere tunganyugo kune kusanta tinte ada kitum bindiraga na kitu ko ambranse ati baba mpaba ati khirsenya nanga ati nyampamma ati bawri nkema andin ke haba so ambani maka bawri khirsenya yo ha ngangongo no hibana khoni kan khoni gananya nanta ambara maka kende ati kenni mene ati nyon killumu kengeni alla nyagare ngad dunia ati tora na maka kengi tade tunganyugo nti atamaka kenu ati tora sunti yo ha ona kengara ngakon ga kebe murna maka tanna nyambi maka duro hoto mara ga hoko ampabara tinda kenya nga ubi njoro nda kenya nga ministre kebedo aziz gaino ngani atida ngani tira muri maka ti alla imara ga hoko kwa habada iwatu ga khore kenya kemballe ada sore gonu nyamere tina wutu joy maka indagati hammamunga yankirake ewa ina asonon disringani ewa dakamana nyiramu ngono na American command nanti na kelle ewa ida kelle bere ewa idari ewa tunganyugo keta horanga kenni dunia habe biro empalle sari garini akeni menyi simina nati ati tongu kelle mine bane ke kura wore suga grina lido kelle mine bane sababu ke kura wore suga grina lido kelle mine bane sababu nga haramare mo osulu soronyi kasigre ko kwa mekane maremme haramare ma angana butu majo sakiti sorompo gabiano ngani ukum omaka angana butu angana seni himbe anna usan kitel na usakina kama ngana daga keto makenga hangaro sembe daga anna daga kenyangi maremme jobra umanya ala ajalatu min ash-shaytan jobra ummi dilli shaytan hu haykun wi dannike golli bure debere tunganyugon kohoni haba kure kebe gari malla me gana khanu serebe non to yonki akem palle
kubenu ga mahara hodi bari ibu tembo ne jababu na yarni ya de benju waramedi e protector serebana sababu ma me manna sababu joy buraho anga jojo anki tenna ma jos anya khike kata anga jojo amma jo anga anki tikaruna anki nake anga jojo wandire nake hanu ni ma jo obure nyane mare mante to saram mene begeni ante to sare begeni ma jo corona hinu muruti hakli tare kata kudangani hinu lago na hanamu ko beduna ra kuce kini bawra sunyati allah na gara ko ta allah na khair khore nyangola aywa ibo majo yo awarni khairin tara sababu kaganjo bona nya khorono abani ahe wande habenu ko min wadde ben non wande saanu ko min wadde ben non wande gideni ko min wadde ben non wande kinenu wande yakhuko kubutu buren sababu ngani nar golle buren de beri après ani xanar ni simi kenni c'est trop tard mais asu sababu kitore menia kengana nyaganya nanjem ben ko isretane nanti sembi ninda ka e pourtant ga buto butanga na ho de ber na ya xamu ودينا كري قرآن أكيننا قرآن كن غندي أتي فاسق ده خبار جناري كتا فتبينوا كده هيك هيسي كنا جدا خنا تمون لقارن بقول مدي بورا هذا ما كن دبري قارني هو دبري توام بلاغون كما كم بري دبري أمبلني مشي خال النار أكيدا أيوة إذا قنشرون دي إدارة تونغ كما ina karotun kamigon kama aiwa alo ministry kero waziri itawo kara igo ya masaranga aiwa iwa mesimman ni khibaruma aiwa anya kan mawankin ga daga hankelin da ke kuma an kibare kita aiwa aga ni mo be no na wa kono ya ta dangani ko mu ce ga karawo ga man kibare kita daga mu kon kan pa bada bo ko ri kamani mo konka aiwa o gare kim mo konko am pa bada ngani am pa wa kabutu yo bawro ko kuma peut-être am pelekya ewa atida ngani ti nyagali alhamdulillah gelinaro to rasumi kitanonga akanta to wat kundu atabo hinu nyala mo koy gori kha alla na rahmane kempana tunga ko ne dua azizi do ministre keda ewa kemini igoke kengani tunga no sarmania ari ire nyagare ke kamma dunia ara ni dunia wunu me awunu do tungani ko ne akemma ila kiridesa aiwa awa brige ni nyandi awa wunu awatini parce que habe ki garono ari ni hoye gwa maga aiwa kwananti no halo manyini anya mulaini do suhate yo adu wiye ke ga mi aga brige ni nyekeri ala kempo utu awa mulaini do suha ini do keri bawri aziz dakara ikeke atwa tungani ko ne dakara ikiranta to brige haben garo aga amerikin al halali haben kusanta khari atillemme tunkalle nyarun manke dunia atimma ke bolle de bari duro hotan nan pinnan pa bay bawra ngana ke de bari na dukeri am pa ba kan ta to biran ta hundi angana ke de bari de be dun ko ngasuno no tan cha babunga duro hotan ma ke de bari ma logo kero duwa nterin kan no khairin diga men yalli katama aywa asri habe ke tento kati habe ngakini habenda asape kempala tada ngani atan kilen tauna ati ankana kengani tungani gunkuhune ati toro sunti aiwa lemne nyaga jununci ya nyinci yebe gani agani wi mo ke be de ken sunen muyenga me wiyen yilla ma sasa nyagale muyenga awaso ni ya ganjinga baka ati jara anyuko kene tungani ko Suleiman remmeni ku benu geni ramuru tahananga yakunga iyani yo ina mulla yakunye aiwa ngaranta hidiberni kantati ngana anyi matin bawi anke nyanda gana roge ko ke tongini ampa ba ninga aiwa tiani salama wondi sere ngana nyalle men nyagandini aro lora kibe gallinga imeda yo amma ganya nanti yare kira anke nyimme ana ntana allu ngumbane bawri lungu ngana daga lungu mbane ampar no hawutu inganta hawa mobe lungu mbane angana daga do kenya Allah sere ngalla kota bana na khanu anna yakhita ba ya rawani ni kenni sere burburani inyo ngadunga awanya na kama ya ginne kawuce gane kalla wanya na yerere sarano kubenu garanchara yandan chara nan choro ko ke lambu chunne wantu ando kibe gan khawai watu onira nyamo seni
serebe gan kawatanga iwatu aywa serebe ganari nalli amuriya hinga nani timo ngai kun kantati ni tiyo bo direct ngaw kunna jaterege ke adeberno akamanga al hala nu benubi aywa asoronga al hala nu benubi ajukumba al hala nu benubi adinanga al hala nu benubi itini ayda diga men mo mi gara jabi yo ken no di irawan katrinde ni goton tantrinde yo igana goton tantrinde de beranga arawani nan ken dai ko keto siringa kununga ona dangido diga menna aywa atarani ankenyani yollem manga ampa ba ninke yo kanta hawallo no yogo ngama an pakhilantrinde ta hawallo no yogo ngama pakhilantrinde aywa dunia sui ati amti tunkani wolle menyani ati yo ati baba ati mpa kona da medoni nanti anantonto bawli angara ke golle be kundu de beri ke golle taxawa de beri ati lemme ati nda nyaga talla ma ke ko ma ke de beri angana ko siwa de beri ma ke de beri anta himme nan baba iba ewa ati baba daga andali daga katti anda nari dome habin taranga ati sasa wa kelle beri kemballe hawi kede daga ara tungani ko ni giri ida mengiri ara diga men konara aywa kemballe tungani ko ni giri da batenga nalli aywa ado ahaba ke iri mi garno dunia kam me garo dunia kam igere mengiri no khobe habe ke me jonni ko sapimi ati dunia ranga ati dunia tanki de nyinkerni ati dunia taranga ati dawn makanan ki anki de nyinkerni après dunia ati habada ati baba ati eske seren kawa harati ni ki yakambane meriba ki yakambane me eske seren kawa harati ni ki meriba aywa habe kusanta bugu komben nonde ara holla kay jembenni aywa mare muslima ko lama ujinen guron do rubane fisa ngwa sikere Allah gana kan inshallah tatana mo gere mun muslimu da kutelli awru tenkesle assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mare muslima ko lama ujinen guron do rubane masalama ko nyogura wara dingira kebe ona wutino ngani oti birambe aywa tunkani go saharmanu kengeni dunia habai akadaga nallo ilen nagare ke dunia kama aro igo kigari kati dunia kengeni tunkani go kone aywa yagare ke giri kati aywa ihana memedi aywa igahana memedi ati habe ndangani ti yalla ki yagambang gimunte kundu eske seren kawani nanga harati ni kediba yo haben agusa bugu ara holla kan jembendia aywa adi to ko kombendi aywa habe ke daga kati Suleiman Musa ministry ke ni dolu tunkan ko ne no ministry ke be do harengeri kenni ya tunkan ko ne haba kimme akenni me ira tilise bamba kenga dingira igoy no khulatenga akenga no kure nkutenga no kure ni gomro debe no ndi aywa saruman kenni dunia habai adaga kati ministry ke kenni tunkani ko ne no ministry ke aywa ati anadaga ani itunkani gonto awler kenni Suleiman Sai nantare menga tawa khairin do laga hiyandi ado bire mo sire tura sunte yo kempalle aywa ada gangu na gangu na ngara gangundi aywa sorolli aywa ada khanunanti indaga tunkani go Suleiman kunyi kengeni doybol makano habay ikunandiri indaga gemei naraga kunyi aywa idi mo onchurundi aywa ada karanu gono muru kengeni kuye gono nanti na ken prepare ndi ina kunge monde kuye ki gabe nyani aywa kuye kuno gondi keme shiwedi aywa daga na hoho keme aywa ada kunko umami aywa gesu ndano nda kungesu aywa akeni mero isorogoru debenchorogoru mbu nan tolongo kati Suleiman Saga no khobe kengeni tunkani wonkune habe sani daga na aywa ganya gara haren ko ministry kilo Azizi danga nanti daga ahaba to agulle nanti toron tare munga iga kinye ida konara nanti are men ngana toro sunteni awa bire mo sedera
wa garagaru kebe gai ano ya ga titiya tun kan yon gari kemmo ko kemmo Sulemano anya gali atiti ngalla danga alla kebe agadire meke warja ga fonga lemme ke ga grido kebe aywa iwoke meke ne misu tun kan go saharmania adi kapalle munga iri miga kenyani Sulemano ga no khobe kenyani tun kan ko ne habe igaro adi bismillah ada ta'undi karanga yakamana masala ida igandu liti ado mene hono do tankali gemuno ida sedne himbe tungani ngone me amara gemonte ibo kenya gari biram ko ben komanda danga ada kunyondi ayo ari wari kamma agari kamma ha bengara ngari ha bengara basugilli haraba gasugil aga haraba basugilli ada khandon chumbu sero sedini habe ke karanga isugri aywa doronta ko dangani adangani aywa itawu ilo masala ngame kemballe ahaba kengani tunganin ko ne habal ati tungani go saharumanu danga dunia habada aywa ati keta ko mi khibaru nganya kundu aywa ilimun ya ona ko sa hutun lo tamma jukatu duba ona tamma lo hutun jukatu duba ne agara kenko atada ngana tibasun takendi aywa ada gangun dana ngara gangun di modu no be ka kipene tam hutun khibarunga aywa ira kulliti do seda nono aywa ira tamando hutun keto aywa tungani ko neti haba dangane ati baba ati me jangi ke hake aziz anya sababu ada ira koyna epi agile de ben kay awasino hil bakaketa aywa atampiri batena ara musakha mo manchungere kha seberi yure ni ikilar ni imuru honkita yo atinke amulla wona kadu hore ko nyanga danga bawli jagunda na nyani aywa ari golluncu warani ke batena yo anke amulla wona muso hore nyanga kadu hore nyanga danga kata kudanga ni na sagi ana ki sarno ngiri bawli sere ngana gri men khawani nanga gri me ke ya gana kitay anna sage katan chonga el har ya gana kitay kullon hay anna sage anna daga joppa hukum bay khadi yo sakatari gulluncu warani ke batena sino hille ama awa halan keto yal halanga mobe ati kona ya muso hore nyanga danga ko jagunda na ngeni ikunna jagunda kibaru ko atu haben taranga na tilemme atanga tu mo suluke ngagemme aywa ida kemesete ho na kempa ga yo kemba ni bani dakabana ni kunyeni aywa agan qawa halisu ben wakinne arakin khakine kempalle atada ngani tiwa muruna ma akuye heti yo imanda khanuta na kengan nada do asroyen chabu dangani yo iya murna maka ana kirangi dangani ci Allah ida kinai kadoni aywa azizi tadangana ati basin terita gemia azizi da mama na haba mama na ministri kya mama kembal azizi ti keta hinganya kundu ike warni misage kati jamanina imai halle aywa azizi do imogon churondi adu gari yokukubenu kinai kemesete kempakanga yokina aywa abane honi kenjwa tungani ngune megrida batena ado soro egonu idaga abagandi mi takine aywa kilometra no sikime hakke kempalle atada ngani ta ana hayan chaga ro ko soro mi halle e ke wadagana aywa atatu agonna ledi ati ma gam paganya gi halle ko mi ma bi halle ati kempalle bintingani to khoyre ha imai halle fukin daga tungani ngune tarangani ti ke khon ilmu ngel kebe inta mulai ga hamana me akuna nanti Allah kana khanu miga ille saagene remi akuna nanti Allah kana khanu minga iga ille saareni isaagene remi aywa kempalle ti maga hama me khibarun kitana de ti maga hama me khibarun kitana aywa isere me tungani ngone di soron jage azizu ga killen daga atolomi bangena azizu ga kinyeni de benga adeni imara khabru go tigiti dudangani ikan dengeran parce que sino hilantire men khalay awun asunonte ya hanjinu ngabaka so utami gono ngani abi khannen katatu kunju ko tanwa ado kenga be bilambe anga serni himbe azizu santara kamma azizira kamma sa ngari ngari no khobe
ngarba sugille lemmelo sara arina li hana mayre mendi ya me sumbu no wiyen ido wiyen ngame nyaali yengue kempalle ha sagan taran ati lemme ati an matanguci andege haran kibare mena ka banen ciganga hama kundu hinga nyama ko be abuguta sumogonga na kona sahi keda magarna ko sarenda magarna ko magarna ko sarenda nantiri gi nyirimi aywa la kitano hor kimia keme sette situ na kempa ga dakabana no kemba na inda kenkine ko ke ime nyanga nyana to nanti az tunkani bunku hune ama nyagaliti kenya sri ama nyagaliti kenya sri kakemba tere aziz afilin kusayan ka dalila keme gede heran ko tena boldo buri ni dalla ga simme kenya ta aywa agiyan chance yo kene aziz khibare ya tunkani bunku hune asaniyen balle aywa kira hutum ketu aroti ya khedune aywa roma nyon kompendi idebe kay meri don ngani naka khoto aroti no ngani roma nyon kompendi idebe kay meri no ngani kemeni kafura debe ke bangenga kempalle sarumani kengani dunia habay adire meke adam gon chirondi gam qaway kunu benu cincin honu ben walla da battenga nya gado non do kummetanano kempalle surokuli isere ketanan ci wasa gene kengani tunkan gon ko ne di so aywa sagen ko tan nakini sage aywa dunia habali ijama ibuna ngi bagandi gari bagandi iri kenya dingira goy kenni nyira baragille la tara tunkan ko ne habati dunia habada ati yara wasa kita injagere bawri ajamane nyani wa halle yo tongeni lemmo sara hakana hitane ka ani kiben ta hondi atara kiniyati Allah kebe xawi kilom to khode tiken Allah tanyani mara muslima ko randama yugo ngana nya ngana buro wandere me batte anya wandere me kewo akasuni kabani ke do sumpu nyoko makenga he khawade be bani di maga wakunda bani di maganta de be mi yo anna simma woni nanti wandere me nyani hiwe ga bugu iciendi horendi ampara kenya muri maga idunganda ida kinanga nanti khana medema khabiranta ko ken gondi bawri serebani ranta hode berni idudanga akatimmene ana medema ana mesuturi ana kakidon to do me khana khairin na tameda jalla Allah gana nyaga khairin katana gana nyaga iyo khana to manti jarabi nyani khana kakidon kinya do ando serbe ga medi sakati anyaga lemma anda ya ga mekamma khana so meda ngani ama kebigira sara ma haba kebigira sara dingira wedi iranta kenalla di ahore impalle maganani akanani alhala tanadi jangre khote samo inchabuda bekken dingira mo manchu daga dankenda awa wan kawa kengal haladi anchara no kuranta kengal landan kore hambe adam tetangana nyanga jangre khote di to ka kenka daga ndagada kesuni agara gatta asini tikeya na tunanti Allah ni tunkanga gan kawa betini tikin Allah keda yoguke adan tagana sahanya ngan nan negellandi na kira tagana sahanya ngada nan negelle negeki anga manki lenki nyadonga Allah negeki jarana ti jarandi moyi kebe araga toran kinya ngagelli duna ke meri la rahalin nambura ke yo Allah yi solution go tana de berne hadi anna ken negel tuga anyam mosre qorti tidam battenga an pesente mo be galinganda aganta ta kadan kaba anyam mo kibe jiri ni naruna ken nondi anna iri barajen kitana no honti tunga banna kebe gel kede beri anna simmi tikisu ko mantenga anga hin to hoken Allah dana annan kilin to ko wandere me keti Allah kay aganen kilin to dan khaydo Allah kay konna gon ta do mena khabe ga me kama wakato no khara sunu no me do hinu ngam mo onunda yo wakesu kana akrositi hakle amma na mai an baba na habai awa manan mai awa haba nan babai amma kibi gano wani
bawra ken giri ari sarna ko kun to ke tari ambange ya gari kina simma amma ga ida amma ke ketume kunna simma nan ta annan kawi ke wutamma kama no ya gari ken pakallan na mawar ya gari ken bawra ngir bugunan ci ya gari ke ga dungan kenga seran dan jara de nan bugunan ci ya gari ke ha be ka ginira an ken ka ga dungina muru alinganda seran la gasara de saranu ku kun misarano ni an gana nyakki ke khanu an khanna nyakanya ni aran tamma palasi utule ya rake mi gala ke ngari haklendi bawri alli ya garanda an gaba ya rake igo ke ngana wayi war hari ma kamma amma kamma alli ngada kan ngani war hari ha ba kamma alli ngada ya rake mi gala cinye ko tawarni asengal na Allah warni lemmin kita gaide yeska garin me ke gana uta kamma ana kammo ya na kemmo wani an kennan kawanki na kende mana adima utan kamma ay ko mo betina ma utan kamma metina an toro do salan batengade ko mi ama valeri kennan no ngakenni hitanai an kennan kota ma yoka anda ma ken tabana de kana ka cilin to do me digan ci gabe no kun dangiro menanga ken palle asage di halle aywa ko wacce daga kati de benbangenga ilo trende ngame wuro do ki ina di tampino kono benoa ina tille sumbamba ina honne tuma kempalle na giri na dangi ito ko munyi mi garni tinto e jamanenga kinyan ni nanon daga kinyan den ko nan titun kanyu gondo jamanga sellang deben palle warni deben chubu na ligge mondi ko benu bakke ngano yima aywa garaga gemiliya aywa iro deben no ondi ida nyakan kurumba hundi tungkanyu gon nyali buragun chabuda aro diga dun ko ku hatulungun ta ku ada na sababu akeni metulungun ta ku nga aga nya ga sele ben raga iga kasunga sele ben raga ntenga kasunga igra gollu de beri hoto ko ngir kita aywa ara la do xanne kiniya aywa yuho ra hunnan kawani ni maka yuha ila ho de braga ntaxawa aywa laga leki manan nya ina hakle kita wakati allah nan ci da kuma yisu wallah kasura kasusu ganu na sere su ganu na tina kasura kon chuwara ina duro goto ngal gollu ko belu de ma sagi ewa soro ku be nyaa directoran kina ku benwa kasoke gi gare kasundi aga kaw kun kam musu tu ke benwa ada kun kam musu iyam pame maga ito ko nunga gongo ado tolongon ta ngami de ben hondi ida nyaa ngurumba hondi ida kasumu manya ido kengame aywa dunia ado ikina tungkanyu kuhine ito manya ngame kempalle tungkanyu kuhine adima di haba ida mengeri aywa nyagali empatamanga aywa manya okin hondi kasumuma ile kenya nyane ikilem palle ke halle bawri so masle biagi nyanyani aywa kempalle agara kenko bawri ministre dindani ya hakamana kedigame kundu ko tungkanyu dingiran koyda ngani sabakanu bakara aga kamana masana ngo nyanga hi khasundi katta kurangani araga tasni nondi kembateri aywa azi tungkanyu ngone afi sanye menongani tungkanyu dingiran koyo kusantati ministre dindani danga ati baba dindani ati anken damme hawaranu aga sireni imman ko karanga sune gran yigi kita aywa khani simman do hinunga iraga tasilite ati vraiment anda ke khisa ada hakilla gabe kininga aywa yo khumi kenna ngem palle khayme to ngadi tunkan dingiran ko ya kono ministre kedangan ati ministre dindanga atam masalan ngam yo khum khatu ngam ora ambar gullo ku kamayre sino nati waye ima bugu de ben nondi mun kutundi kita khayma bugu yo o gillo jamanen kay sino nati waye aywa wandire mun qaro battena kum kuralle mu ko aywa kara sai gabna wani ikile ngado ihalle aywa ati ana hera kutu ana harengara bahramu ados rastumu do turkase imman ko kubenu geri kehiya na libema
aywa kungeri ati dangani ati khomi khatwa kungeri oriere awuccellato ma aka kulli sino hilli si no nyari bawro ko alla ga kane yo khaymo tunanto o garire aywa ahida de be bawri oriya nanti o arni mbaba umaru no umanu horon tambonya tuwa dinga fi tuwaka yo kha nimise nyille nyana hinu hilya bawri to nyini ori ni ori sirgami bonon nidi yo kha ihaba kallem ke hay kenganu harsa aywa igira ke ga kadi kenni surakano jambanti ya kan kasabu teke kar hera nya ala hera kutiya bawra rigi haba kerimi de ben no na nyilla ima gawrun dini kenni safiyai na lihera kutuni igira ga keri aywa jambe nonde aga okuno ga nanti fuku oni horenta mollaga izana ga kumpaklan mene wan kaw kebe berni ngamurna ga ma khanin jabi bawrun ken imman kenye yo ga nyimme ta wa hinu tutinwa en tant que solo nyaga gollin do kam mekama andre mo nan tanya immanki solo ndanya immanki yo immanki nan ta honya na tidwa sere ga bani kharan ta honya na tandwa kaga na ga kullanun ko ni ngaba Allah maka kharo sahaba ge aywa iri mun jimindi aywa iwasimene yo ko santati ministre de ndane danga badina nan kenya na fensenga aywa nga higabe khalay wanda ga jangabe khadibiri khabar ngam ganna bismillah aywa badina leti ata khadiri nyamiri kinga sehedana kinga nan tan nan jehe sehen ko tan nan jehe anga ba seheranga anga daga halla anga daga ho ko no kenne khawuni sehenga beranga anche khalleke ko am pakri lanyani jamanyani akuni nan tinga ne ga kebe nganne be ganga annan nganne kiya koyi awre tinan tawanyana awre tinan tangan ne ke wanyana anna ko ni aga nange mi hakilan tunyani ina gulla kamma kama gemi ha ina sari honkara yo atin ha hakilan ne kebe ko ma to abungere oriyere awucin nalla yo on to ta on kununga uma keterono de ben nondi sellan ko lora sellan naka khayri de ben yori iri de ben nakkan dariya ora gan tagaroni ikan makita o gadan laere iwotu o geni serebeno gama ga bugu o hanto ta ko ne na hanta kenna sorongo di fonnan ka ngodi filsumodi yogonu sarno ngabranda gondi kore gumu ngano ngani e kore ni halle isarno ni halle e ketro honu ni halle ihajunga kuntu wani ngallen khay yo iki hakilon ko gene kebe on maga toyre on jagi ka to de benga o gona daga gona honniya ona ilerni onar Allah honno ku gaja agara kenko tunganyu ngone atara ngani kenni tunganyu dingiran khoye atara ngani atibadi ndani atinke ma ke hakilla sirni kuttu kubino haga no ngi chutu ke hakilla sirni aywa iton panka ke kamma ti Allah idenga aywa ibi mo gonjoni kempalle atida bito siki gana timme iwa gillire katke ngaho ni mo gonjoni aywa igara kabaren chanki kuran lemu no mena asunyali ida bajindani tiga agara ke hakilla sirbe ko iya bikan ngata min kota aywa igiri ijambandi igiri mi gara gana kinye idebenya iga kinyi debenga debeden ko muguni gemiya kemini mogoske kempalle itolongo ipalenya kengeni tunkanyung kone wasoro kutuku binu gano ngiri demandi ho daga ijamani bangen tunkanyung ngiri birambe kengeni dingiran kure aywa aro ikan nondi aywa ada honne tuma kempalle adaga aremme ke ga dingira be adaga aremme kengeri kenni lemme muin kinye aywa sino dantanto aro urnan kanne ngame ana sege na yanka kempalle ari lemme ke butu adaro hamma mun nogondi kempalle ritaku itunganyung ko ndaguranga amin siri dindani wasika karanga aro debe ntusoro atidangani ati imenjange ke kebe ganya sababu akeli sagara nya sindiken kamma ida gari do mere agani gollina hamma ke karanga tindaga khiri idalli idaga khiri idari idagari tunkanyu ko dingiran ko yegiri ngiri agra wasu gilli nan tolongo ina raga na hannun chumbu ta ko de karanga kenni
anya gara mo ko ministre dinan dan igo kigire lebe igo kigire ko hebe nyami dangani aywa igo ke kelli nari ikungir wana dingira ke ba ke menyi bakka sino kuna ati mogonde ananu nyaita akhen kene ata wayi gini gandem poli ngake be galli ngana tanga awaken sana kita argumenti aywa barakato angana kan tingira antu be turan kan tingira na kusin kan ta hundi akhilan ta hunte aywa amin ho khala inde be ken gonde aken gon koni yigi ado minne ado sak do iran ci runde aywa ministre ke arikate ada kunyi aywa ada hay akuratu ma piragira jatella ati an kana atada ngani ati anke andin ko de anga din ko nya kun wante ko tungani wonyani asui kempa laga sui atada ngani ati amin jange kengani dingiran khoye angar kebe kisi aga nyoen kama ogada yeri agada domere ati amu kenyani muka on nari nan men jange legar nunga makarinya nganda area yo alla kita ilen kadi ana tun kanyugo atan timini ata ana tun kanyugo yo ati mpai no ron kulla godga me konanda aga na tanda ngani nanti kebe gallinganda iwanya nanda ma hobu cinne ko de ho hore nyako bawri anke misal hore nya bangino ewa ngo ke musan tati kanna mene igana daga hoko ewa kengana daga humu ko yura amma kende beri amma aga makit kende berni ewa amma daga nyahinga atara ngani kuna tallai ho ballinga daga ana tindi ewa mar muslima ko renna ujina wuro no rubani khisama maskere وكيلن الله أخرى مغلوكان إن شاء الله أرد تنكيسري والسلام عليكم ورحمة الله